हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? ये है 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये है स्काई ब्लू कलर, डार्क ब्राउन कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है येलो कलर, ये है रेड कलर और ये है ब्लू कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। हेक्सागन। क्या है किड्स? ये है हेक्सागन। सर्कल। ये है सर्कल। पेंटागन। क्या है किड्स? ये है पेंटागन। ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल। हार्ट। क्या है किड्स? ये है हार्ट। स्टार। क्या है किड्स? ये है स्टार। ये कौन सा कलर है किड्स? ये है स्काई ब्लू कलर। ये है ब्राउन कलर। ये है ग्रीन कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। रेड कलर। ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर।
चलिए किड्स एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार। बाय बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।